पंजाब यूनिवर्सिटी का पूछ लो, कराची यूनिवर्सिटी में भूरबन का क्या बना जब 12 तारीख को अक्टूबर को तो ये जमात इस्लामी में थे। हमने उस वक्त भी गलत कहा था, आज भी कहते हैं आपकी तरह किसी डिक्टेटर के साथ खड़े होके वजारतों का मजा नहीं लिया। और एक मुशर्रफ का साथ जो आप करते हैं ना, पूछिएगा अल्ताफ हुसैन साहब जमीयत में थे और 12 रुपए की करप्शन पे निकाले गए थे जमीयत में। कैसी बात करते हैं मेरे साथ आप? मेरे साथ आपने क्या बात कर दी है? आपके सौलत मिर्जा से आपका ताल्लुक है? आप बताएं अजमल पहाड़ी मुझे भूरबन का जवाब दें, भूरबन का। वली खान भूरबन में क्या जवाब दें? मुझे बताया था भूरबन का क्या मसला है? भूरबन का जवाब तो लें इनसे। भूरबन का इनका अजमल पहाड़ी मुझे मारने के लिए आया था, भूरबन का जवाब बचा लिया था। क्या क्या है ये जवाब है आपको मारने के लिए आया था? ये हाँ, इन्होंने मेरा नाम अजमल पहाड़ी को दिया, नेट में निकाले, 4थे नंबर पे है। और वो भूरबन में मुझे मारने के लिए आया, अल्लाह ने मुझे बचाया। कहने से मुराद ये कि आप हमें, मेरा ईमान है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती और जो बाहर है वो अंदर नहीं हो सकती। ये किसी और को डराएं और पहले सिर्फ और सिर्फ बातों का जवाब दें जुल्फकार मिर्जा का जो इन पे लगी है। और दूसरी बात, ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है वसीम, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियस। ये क्या बात कर रहे हैं? जैस्मीन अभी सुने, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दूं, अभी मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। मैं तो पूछ रहा हूं, मैंने कहा था कि मैंने अभी मुझे बात मुकम्मल करने दें, फिर उसके बाद इनसे कहिएगा। बात मुकम्मल करने के लिए तो फिर 12 बज जाएंगे भाई, 5 मिनट रह गए हैं। मैं कहता हूं मैं वाहिद आदमी हूंगा जो इनके इस माफिया के खिलाफ आखिरी वक्त तक लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरीके से जुल्फकार मिर्जा ने इनकी एक एक चीज को अवाम के सामने, और ये बैकफुट पे गए, और बैकफुट पे जाने के बाद जो गुफ्तगू हुई आपके सामने है टीवी चैनल्स के ऊपर आकर, जिस तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती की गई, गाने गाए गए और ऐसी गुफ्तगू की गई जो पूरी कौम नहीं पूरी दुनिया जो हम पे हंस रही थी कि इस मुल्क के अंदर क्या ऐसे लीडर भी पाए जाते हैं। वसीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात दुरुस्त है जो कह रहे हैं कि मुझे मारने के लिए इस तरह किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने दोस्त से मजाक कर रहा था कि इनको भूरबन चला जाना चाहिए था आज के दिन, क्योंकि आज के दिन 12 अक्टूबर को ये जमात इस्लामी में थे और मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहे थे, इनकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी उस वक्त। तो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज नहीं करना चाहिए इनको। आपको ख्वाब आता है मुशर्रफ का? मुझे बात करने देना, मुझे बात करने देना, अपनी बारी में बात करना, अपनी बारी में बात करना, अपनी बारी में बात करना। बासी, अपनी बारी में बात करना। मुझे हंसी आ रही है इन पे, मुझे हंसी आ रही है इन पे कि ये 12 अक्टूबर को जमात इस्लामी में थे जो कि मुशर्रफ को सपोर्ट कर रही थी, और ये आप इतनी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं? मुझे हंसी आ रही है और इनके पास जवाब नहीं है। मैंने सवाल किया था पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बताएं, वो नहीं है इनके पास। मैं बताता हूं, पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बताएं, वो कहां है? पूरा नहीं कराची आपका है, इनके पास तो कुछ जवाब नहीं है। ये आइसोलेट हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, ये अलग हो गए हैं बिल्कुल। ओके प्लीज, दे आर फंडोज, दे आर ऑल फंडोज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आओ हेल्थ पे हमारा मुकाबला करो, आओ मुकाबला करके देखो। दूसरे को ललकार रहे हैं भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप सब अवामी नुमाइंदे हैं। आप ठीक है, मैं मानती हूं कि सबके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं जैस्मीन, सुने, मैं एक और बात बताऊं आपको। अभी सुने, एक और बात बताऊं। अभी किस पागल ने कह दिया कि ये सियासी जमात है? सुने, ये तो मिलिटेंट ग्रुप है। अभी आपको किसी तो आप इसका जवाब शमशान साहब लेना है। शमशान साहब मिलिटेंट मैं लेटेस्ट बता दूं आपको। ये बुलेट पर वोट लेते सुने, मैं लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान पे जाने के लिए। अब ये इमरान खान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इमरान खान से बातें कर रहे हैं। इनकी पार्टी को पता है, इनकी पार्टी नाराज है इनसे। कौन? हनीफ अब्बासी। ये इमरान खान की कोशिश कर रहे हैं अब। नहीं, हनीफ अब्बासी इमरान खान ये रिकॉर्ड पे फैक्ट्स हैं। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके थ्रू ये इमरान खान से बात कर रहे हैं। आप मुझे वो शवाहिद दे देना, मैं हनीफ अब्बासी के सामने रख दूंगी। मैं दूंगा आपको। जैस्मीन, झूठे पे लानत। जास्मीन, झूठे पे लानत। अगर झूठ जो झूठ बोलता है उस पे लानत। सर वसीम अख्तर क्या नाम फेस करेगा ना, मेंबर है नेशनल असेंबली का, वोट लेके आया, कैसे उसे को साबित करे, वरना झूठे पे लानत। वसीम यू मस्ट, वरना झूठे पे लानत। अच्छा ओके, ये जो हनीफ अब्बासी साहब ने पॉइंट उठाया, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है जो
وہ چارہ ڈالے گا تو وہ کرتا ہوا چلے جائے گا بارکنگ کرتا ہوا، وہ نہیں ہے۔ اوہو کیا ہو گیا ہے؟ سمسام مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے میاں صاحب نے بھی کیا، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پہلے تو مجھے یہ گفتگو کی سمجھ نہیں آ رہی، میرے یہ معزز بھائی ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی بات تو دھیان سے سنیں، اپنی بات کریں صاحب، اپنی بات کریں، آپ جتنے معزز ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی حنیف صاحب، میرے سے کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ میرے سے کیوں لڑ رہے ہو آپ معزز؟ آپ دیکھیں آپ اتنے معزز نہ بنیں نہیں حنیف، کیا تم نے سب سے لڑنا ہے بھائی؟ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اپنی بات کریں۔ نہیں میں معزز اللہ کے فضل سے ہوں، میں معزز اللہ کے فضل سے ہوں، اور میں تو پاکستانی نہیں ہوں۔ میں ٹھپا لگا دیتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کو بیچ کے مجھے آپ کا ٹھپا چاہیے ہی نہیں، مجھے ان لوگوں کا ٹھپا چاہیے ہی نہیں جو کبھی بھی ان لوگوں میں رہا ہو جنہوں نے پاکستان کے لیے ووٹ نہ کیا ہو۔ پاکستان کے لیے ووٹ نہ کیا؟ آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹاپک سے ڈیویٹ ہو جنہوں نے پاکستان کے لیے ووٹ نہ کیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لڑائی کے موڈ میں کیوں ہیں؟ آپ سیاسی گفتگو کریں۔ ہاں یہ لڑ کیوں رہے ہو عباسی؟ آپ لڑو مت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ معزز کہیں اور خود معزز بن رہے ہیں، آپ معزز ہیں بھائی، آپ بات کریں۔ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے معزز ترین دوست ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اصل میں غصے میں بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، پرابلم یہ ہے۔ جو فیکٹس اینڈ فگر میں نے دیے ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگر میں نے دیے ہیں سمساب صاحب، وہ آپ کی حکومت نے دیے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، میرے پاس آزادی ہے بیان کرنے کی، آپ کے پاس حکومت کی مجبوری ہے، میرے پہ کیا میرے پابندی پاس ہے؟ حکومت کی مجبوری نہیں ہے تو بولیں سہولت مرزا کون ہے؟ سہولت مرزا کو سزائے موت کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھ لو کہ حکومت منسٹر ہوتے ہیں، ایم حکومت نہیں ہوتے ہیں۔ ریفرنس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت یہ اگر ریفرنس آپ فائل کہیں میں کریں۔ مانوں جی تو شکر ہے خدا کا، دیکھیں نا آخر مانے گا میری بات۔ ہاں جیسمین سنیں میری بات سنیں، میری بات سنیں وسیم، مجھے بات کر لینے دے، میں تو بات نہیں کر سکا نا۔ غصہ نہ کریں عباسی بھائی، وسیم میں نہیں کر رہا غصہ یار، وہ آپ کو کہہ نہیں غصہ نہیں، لوگوں کے قاتلوں کو جب تک سزائے موت نہیں ہوگی ہم غصہ نہیں کریں گے۔ لوگوں کے قاتلوں کو اگر آپ پکڑیں گے نہیں ہم غصہ کریں گے۔ ہم کراچی میں امن چاہتے ہیں، کوئی آپ نے ویلفیئر نہیں کی، پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر، آؤ مقابلہ کرو انٹیریئر سندھ کا انٹیریئر پنجاب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ بھائی ہمارا دوست ہے، ہمارے اور بھی نون کے بہت سارے ایم این ایز دوست ہیں، ان کے ہی ایم این ایز نے مجھے بتایا تھا کہ عباسی جو ہے وہ عمران خان کو جوائن کرنے جا رہا ہے، جو کہ جس وجہ سے آج نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کھڑا نہیں ہو سکا، سعد رفیق کو جگہ ملی، میں سامنے کھڑا تھا، منع کر دیا تھا کہ آپ مت کھڑے ہو، تو ان کے دوستوں نے مجھے بتایا ہے، اوکے ٹھیک ہے حنیف ابان وسیم اختر صاحب، میری بات آپ دونوں سن لیں، اگر یہ بات سچی ثابت ہوئی گی تو وسیم مجھے ڈاکیومنٹس دیں گے، اور حنیف عباسی صاحب اگر یہ بات سچی ہوگی تو آپ بتائیں گے۔ یو ایکسپٹ دس چیلنج؟ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔